Now let's try to solve this last problem. Perry kicked a ball from the ground at an angle and travels 164.04 feet downfield with a total time of 3 seconds just before it hits the ground. And then we have to find the initial velocity of the object when kicked and the angle it was launched above the horizontal. And so, ang given na to is ang total distance nga na travel sa atong object horizontally because mura man na siya ingana gyapon. And then this distance is equal to 164.04 feet. And then again, inclined ni siya pagkalabay. Balig natay velocity dire and then we have Vy and Vx. I mean, dili pagkalabay, pagkapati di ay. So, ingana. And then, 3 seconds kuno ang time nga ni-elapse just before it hits the ground. So, balik from this point, padong dire, that's 3 seconds. And so, if ato na siyang tungaon, kaning hole, ni-take siya 3 seconds. And so, from dire, padong sa highest point, again, at the highest point, dira man masymmetrical lang atong figure. So, balikan ni siya half sa 3. That will be 1.5 seconds. And so, using this one, we will be able to compute kung pila ang initial velocity along sa y. But again, duha atong anon sa nino. Napatay theta dira, which is wala pa nakabaw pila ang inclination. And so first, let's use this equation. Now, ang VF na to at the highest point, HP lang akong ingan, is 0. So, ma-0 ni siya. And then our VI is something na we don't know pa. Balig, along Y man tano, that is what. So, balig atong gamiton kay ang VIY or simply ang VY, which is V sin theta. And so, this will be V sin theta. And then, since dirita nga point, and then padung pa siya saka, ang acceleration will be negative 9.81 multiplied by the time nga kabaw na ta nga 1.5 seconds. This is the time nga ma-reach niya ang iyang highest point. And so we can simply say nga V sin theta is equal to ato ni i-move sa pikas 9.81 times 1.5. Now I hope agree ra ta na. Now let's also make an equation dinhi sa x na to, di ba? Along x na punta. V is equal to, VF lang. Distance lang ang relationship day kay mo man ang given na to. Balik, di ba? Distance is equal to velocity times time. And then our distance is 164.04 feet. So 164.04 feet. Again, to make our units consistent day, feet man din ang distance din, no? So, ato lang po ni siya i-convert ang 9.81 m per s squared into feet per s squared. Again, multiplyan ta nagkani. 3.28 feet is equal to 1 meter. And so, ang gravity in terms of feet per s squared, mahimong 32.2 and then feet per s squared. Kana lang itong gamitan. And so, kani siya 32.2 na ni. And also this one. And so now, balik ta dire. Now, what is our velocity nga i-consider dire? Along x naman, so we have to use Vx. So Vx and then multiplied by time. Again, ang kaning Vx ato na lang isuwat as V cos theta. Kana siya. And then multiplied by the time, which is 3 seconds. Kay ang 3 seconds ang whole naman eh. Ang total distance gi-travel along x kay from diri man padung dira ang atong gi-consider. So times 3. And so na natay equation nga considering along x o considering along y. And so unsa tong pwede buhaton dire? What we can do is pwede ni nato siya i-divide og 3 ang both sides. Divide nato by 3 and we will also divide this by 3. So mahimo na siyang pila maning 164.04 over 3. 54.68. And then kana siya makancel na 54.68 equals V cos theta. Now I hope agree ra mana. So balik na natin duha ka equations. Now kanin siyang V cos theta ako lang i-move sa right. And then nga na, kaya para mo pareho siya ni. Now, what we can do here, to simplify our solution ba, is we can divide kaning mga naa sa left nga terms, and also kaning mga terms nga naa sa right. Kaya awa, unsay may tabo, i-divide ta ni by kani. May mo siyang V sin theta is equal to V cos theta. And that's equal to, kani siya, 32.2 times 1.5 divided by 54.68. And so, pila man na siya? 32.2 times 1.5 over 54.68. Mahimo siyang 2415 over 2734. Now, ang decimal na kay kanina natong gamiton 0.883. So, kani siya mahimong 0.883. And then, notice nga, ang kani siyang velocity mo cancel kay, di ba, V over V, mahimo na biyang 1. And then, kaning sin theta over cos theta, unsa man na siya? Di ba, that's simply tan theta, kana siya. So ato na ning pulihan ang kaning sin theta over cos theta atong himong tan theta. And so now we can compute for theta na kay mo na lang man atong anon. So balik nga ni na.
tan theta, or pwede rin mo i-arc tan ang 0.883. So, equals 0.883. Shift solve. Mana na siya itong angle. 41.44. Theta is equal to 41.44 degrees. And so, this will be our answer para sa kaning letter B. The angle it was launched above the horizontal. So, mana na siya. And then, for our next question, we have to find the initial velocity of the object when kicked. Now, we can use any of these equations. Pwede kani or pwede kani. Since na naman tayo theta. Now, pakita lang tamo. If gamito na to ang duha ba? Say may tabo. If, let's say, kani imong gi-substitutan, gihimo nimong V, mahimo man siyang V is equal to, 54.68 divided by kaning cos theta. Now, i-divide down ni og cos 41.44. Ang imong makuha nga V kay, kani siya nga value over cos 41.44, 72.94. And then, how about if, dirita, balig, ang V na to, may mong 32.2 times 1.5 divided by sin theta, which is 41.44. Kana. And so, ang atong V ana nga makompute, kay kanin siya, the same ra, naliligas tungod sa rounding off of values. So, 72.98, that's virtually equal to, ani. And then, ang unit, ani, is feet per second. And kanipod, 72.97 feet per second. Pero if exact values gud imong gipanggamit, kaning silang duha, equal ra gina sila. So, kana. But then, nadyo tay kanang shortcut nga pwede ma-apply. And so, mana, ang answer nato for letter A, kay kani siya. Copy nato dire. And so, mana na. Now, what is another way if di mo ganahan mag-simplify ba? Ingan na itong baton. Kani siya, transform this into Vy imong anon. Balig, ang kani siyang V sin theta, ilisdi siya Vy. And so, di ba, masobra ni mo ang Vy ani. Simply move this dira sa kilid. So, mahog nga Vy is equal to 32.2 times 1.5, which is 48.3. And then, kani siyang Vx nimo, masolve man nimo using kana. So, balig 164.04 is equal to Vx times time. Ang time, again, kanira pong 3 seconds. Kana. So, ang Vx, kay katorya po nakuha na to ganina, nga 54.68. And so, pwede na ka magkatong tangent theta is equal to Vy over Vx. So, butang ra ka, tangent theta is equal to 48.3 over 54.68. And then, solving for theta, imong makuha na kay arctan sa 48.3 over 54.68. So, kani. So, may mo siyang 41.45. Pwede ra po ninyo yung ganaan. Now, in order to check our answers, let's try to apply ko no katong formula nga H is equal to V squared sin 2 theta divided by G. But then, ang atong gamitin lang jud are ang exact values lang jud. Now, kani siyang theta na to should be 41.45484,115. So, ako na siyang i-store diri sa A. Again, ang theta, gi-store na ko sa A. So, kana. Balig, if ako i-type ang A diri, nana na siya dira. And then, i-store po na ko itong velocity, which is kani, sa lain nga variable. Let's just say, i-store na ko sa B. And then, akong pag-compute sa V, kay ako na lang dyan i-exact po, balig, 54.68 over cos. Ang kaning 41.44 nga angle, na-store na ko sa A, so kani akong gamiton. And then, mauna ni ang actual velocity yun, 72.9574698. And so, I will store that sa B. And so, balik, ang velocity will be stored at B. So, kana siya. Again, ang theta ni. So, balik, zoom out let's apply this formula na. Kani siyang H. Dapat, ang kani siyang H, mo ni siya ang total horizontal distance. Kana siya ba? Kanang 164.04. So, let's try to equate let's try to substitute the values of this one, and then let's see if ang H nato nga makuha is ang 164.04. Kaya para ma-check nato itong answer, mo na siya akong technique nga itudlo ninyo karon. So, balig, V squared, atong V nakastore sa B, kana siya ba? Balig, B squared, sin 2 theta, ang theta nato kay nakastore sa A, so times A, and then over G. Ang G nato, again, 32.2. Kani siya. And then press equals, ato nakuha 164.04, which means nga sakto ang atong solution. I mean, ang answers nato. So that's how you can verify.